Oh, yan siya, beb. Pag large, pag suit ko large, ganyan siya sa akin. Ayan, oh. Mine, puti, 100. Puti, 100. Puti, 100. Okay, Mi. Wag nito. Ay, naku, ang ganda nito, Mi. Mami, oh, Jorts. Jorts, subad. 80 pesos, Mami, si Reza. Ito, Mi, size 28. Paunahan, Mi. Size 28. Baggy cargo. Ganda, my God. Mi, 190. 190 retro. Mine, baggy. Baggy, 190. Hubad kaya si Reza. Bye, thanks, sis. Yeah, si Reza, yours. Next tayo, beb. Calvin Klein. Large on tag, Calvin Klein. Mi, oh. Large to sa may XL, 120. Mine, CK, 120. Baggy, yours na, Ate Toby Tom. 190. Ate Toby Tom. 190. Next item here. Next tayo. Okay, sure kayo dito. Brand new to ha, hindi ko pa ito nasusuot. 30-31. Last price ko, 300. Last price ko, 300. Sarah. Sobrang ganda. CK. Yeah, si Reza. Ulitin ko nga yung medida. Ay, hindi siya 30-31. Ba't maluwag sa akin? Ayan o. Size 28-29. Last price, 300. Okay, Mi. Mine, paunahan. Okay, CK, si Reza, 120. Si Reza, 120 kay CK. Madam, pa-deposit na kami, Ma'am Yazi. Pa-depo na kami, Madam. Pa-depo na ang atake. Suot ko ha, 100. Suot ko 100 ha sa top. Okay, suot ko 100 sa top. Okay, Beb. Ay, B, may abo. Beb, yung tatanong kanina. Ito large on tag. Med to large, 100. May tayo gray. Gray, 100. Gray, 100. Gray, 100. O, naghanap. Mi long sleeve daw kanina. Mi large. Med to large, cotton on. 120. Mine, cotton on, 120. Cotton on, 120. Cotton on, 120. Next item. Next item tayo, B. Next item. B, si ating Brooklyn, F21, small med, 120. Mine tayo, baby. Baby, 120. Baby, 120. Baby, 120. Baby, ang code, 120. Nakakapaya talaga yung ganito ko sa akin ng damit. Okay, me, oversize. Ganda. Me, mazur. Beb, pull and bear. Oversize, small to large. Pero pagka gusto oversize, small, medium lang. 120, may tayo dagat. Dagat, 120. Gray, Agustin. Dayan, 100. Kay Gray. Yours to Beb. Cotton on. Cotton on. Yours na Ate Toby to. Ganda rin ito sa mga jorts. Kaya dami ko ngayon long sleeve eh. Malamig naman na. To, Ate Toby Tom, Liz. Yours, ate. Cotton on, 120. Okay, next item. Next item tayo. V may pink. F21. Extra small pero hindi. Extra small to sa my med. Mine cherry, 120. Pero ka rin na rin. Extra small to small. Mine cherry, 120. Dagat, Mami Mila Buelga. Yours na, Mi, 120. Yun na lang yung George ko, B. Pero hindi ko naman ilalet go. Hanggang doon lang ako sa 300. Okay, Beb. Next tayo, another jorts. Garterize. Cargo. Paunahan kayo dito. Mia, size 26 to size 30 dark. Cargo, Beb, 180. 180, main tali. Tali, 180. Tali ang code, 180. Tali ang code, 180. Next tayo, apa reward. B, XL to double XL plus size. 80 pesos, mine mama. Mine mama, 80.
Mama 80. Mama 80. Ang ganda, oh. Medium. Sino di nakakuha kanina? Medium kasama may large. 120. My navy. Navy 120. Next tayo, Beb. Sarah. Sarah, Beb. Small. Extra small to small. 120. Mine lemon. Lemon 120. Zara yan. Okay, tali. Yours naman, Mitch. Peñaranda. Okay, Mitch. Ma'am Mitch, yours na to. Mga miras day ako bukas, ha. Patay na yung lalamunan ko. Magsasort tayo, pero magpo-post ako ng mga teaser para makita nyo lahat ng arrival natin ng damit. Sobrang gagal. Ay, ng bag. Beb, oh. Pre-love ko din to, ha. Sobrang ganda. Tingnan nyo, may otak in nyo sa mga top. Okay, kaya lang, Navy Artienda. Wait lang, ha. Size. Size ito, 24 to 26. Ganda. Maganda 26. Ganda, oh. Mine tayo dito, terno. 80 pesos. Wait lang, ha. Artienda ba? O, Artienda kay Navy. Artienda Navy. Lemon, Peñaranda. Peñaranda. Lemon, 120. Lemon, okay. Okay, go. Sige, go. Next tayo, Mia. Next item. Terno, Ma'am Donna Lirio. Naku, sis, naubusan ka na. Donna Lirio. Yours to me, si Cherry. Sure kayo, wala Cherry, 120. Small, ganda nito meter ng mga jorts. Mine, Cherry, 120. Gilid ko kasi akin na lang. Beb, Zara, medium. Medium ang tag, pero kaya ito. Medium to na siya, grabe. Pero maganda, medium to semi-large. 120, mine, ay, 100. Mine, black, 100. Medium ang tag. Damit? Hindi damit, B. Bag na kami. Nasa bag na kami, B. Bukas. Post ako teaser bag. Okay, Navy. Same suot ko. Small, medium, medium. Mine tayo rito, Azul, 100. Azul, 100. Teaser na ako ng bag, be. Next tayo. Ay, ang ganda. Na may lisa kanina nito. Small, medium, 120. Mine tayo, black. Black, 120. Black, 120. Next item. Ang ganda. Oh, Bershka. Mi excellent tag, pero hindi. Medium. Sagad na to na large. Sagad na to na large, be. 120. 120. Bulaklak ang code. Black. Black. Black natin. Yours na to, Cheche. Cheche. 100. Yours to me. Sige, Mi, paantay ako, ha? Okay, Mia. Large on tag, pero hindi. Mia small, medium. 100. Mine, fresh. Fresh ang code, 100. Fresh ang code, 100. Next tayo, bag. Okay, shorts. May ano ni Celine. Okay? Wait lang. Bulaklak, yours na yan. Beba short. Super stretch. 24 to 28. May ano ni Celine. Yung ganda nito. Mine, Celine, 80. Celine, 80. Bulaklak na yan. Yours to, Dayan. Bulaklak. Akla, ito, hindi mo kukunin. Kukunin ko na kasi kung ayaw mo. Small. Tumed. Ang ganda. Mine tayo dito ng baby. Mine, baby, 120. Kunin ko na kung ayaw mo. Baby, 100. Ah, sige, Beb. Jorts. Size 26, 180 na lang. 180 baggy. 180 ka size ko, ha? Mine, 26. 26, 180. Celine Ma'am Badet, 80. Badet. Kuha na si Celine.
pa, sis? Oh, yours ito, Johnny. Iwi ko na lang sa bahay. Next tayo. Mi, extra small to small. 120. Size ko, ganda nito. Mine pink, 120. Pink, 120. Pink, 120. Ang ganda ni Zara, oh. Mi, Zara XL ang tag. 120. Large to XL. Mine itim, 120. Itim, 120. Itim, 120. Skirt, madam. Skirt. Mi, skirt. Size 30. Ganda nito. Size 30 skirt, madam. Okay, cycling. Okay, Beb, size 30. Mine tayo, palda 80. Pink, yours na, Yazi Reza. Yazi. Yours na, pink, Yazi Reza. Yazi Reza. Next tayo, Beb. Another Zara. Malaki. XL ang tag. 120. Mine pula. Pula 120. Pula 120. Pula 120. Next item. Next tayo, Mi. Palda Mamich. 80. Okay, shorts. 80 pesos na lang yan. Okay, Mi. 26. 26, Mi. Ganda. Oh, 90. Mine dark, 90. Okay. Mitch Peñaranda. Peñaranda, yours to. Next item. Adidas. Extra small. 120 na lang to. Mine XS. Mine XS. Okay. Pula. Yours na, Ma'am Donna. Yung black, madam, ayaw mo? Yung black nito. Ito yung black, oh. Large to XL. Large to XL. Mine black, 120. Okay, next item. Me, 130, Chanel. Small tag. Small to semi-med. Mine, CC, 130. CC, 130, XS. Yazi Reza.